नमस्कार। आजिर टॉपिक रे आम आलोचना करवा लास्ट पे सर्टिफिकेट अर्थात एलपीसी बोली कह जाउची। ये सर्टिफिकेट टी आपन केते बेले दरकार होची ना जते बेले आपण डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किंबा ब्लॉक ट्रांसफर होचंती मन करतु जो मानकर ब्लॉक रो सैलरी पाउछन ताले अन्य ब्लॉक माने गुटे डिस्ट्रिक्ट अन्य ब्लॉक गले तो सेते बेले आपण कोन हुए ना एलपीसी दरकार हुए। तो गुटे डिस्ट्रिक्ट रो अन्य डिस्ट्रिक्ट को जदि जाउछंती ताले सेते बेले मते एलपीसी दरकार हुए। तो एलपीसी रे कौन रहे लास्ट पे सर्टिफिकेट आपण वर्तमान जति टका सैलरी पाउछंती तो सेथिरे मेंशन रहइबो। आउ जदि किछि पेंडिंग रहि जाछि मन करतु आपणकर 40% एरियर रु आपण 10% पाइछंती ताले आउ 20% पाइ नांती ताले से जिंस को मेंशन करा जिवो। अदरवाइज आपणकर इनक्रीमेंट जदि किछि रहि जाइछि किबा आपणकर थारु किछि रिकवरी करिवार अछि बा एलआईसी प्रीमियम आपणकर कंटिन्यू करूछि तो यही सब जीआईएस अपडेट होईछि कि नाही तो ये सब पई दरकार हुए कौन ना एलपीसी बा या कह जाए लास्ट पे सर्टिफिकेट। ये समस्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय पई निश्चित भाव दरकार। यार ऑलरेडी फॉर्म टी मु आपण मानकु देखाई देबी एवं केतेटा इंटरफेस अछि ताको आलोचना करिवा। तत्सहित ये जो पीडीएफ टी पाइबा गले आपण जो हमर व्हाट्सएप चैनल रहिछि एवं टेलीग्राम चैनल तो आपण सेथिरे जॉइन कर जिवे तो आपण सेथिरे अपडेट पाइ जिवे लास्ट पे सर्टिफिकेट विषय रे। तो एबे हमें देखिबा गुटे पॉइंट को देखिबा। तो एथिरे गुटे स्कूल को हमें प्रथमे नबा जे कोन सी डिपार्टमेंट रे एम्प्लॉय हितले सेम टाइप रे रहइबो। मन करतो डिपार्टमेंट रे आपणकर सर्विस बुक टी अछि तो आपणको हेड ऑफिस रे तो ताले आपनको लेटर करिया पड़िबो एई टाइप रे जे सर्विस आनिया पई एवं ऑथराइज लेटर बा याको हम गुटे म्यूचुअल ट्रांसफर बोली निया जाइछि। आपण टर्मिनल रे ट्रांसफर होंतु किंबा आपण म्यूचुअल ले होंतु किंबा सेल्फ ट्रांसफर होंतु तो सबुतिरे सेम तरीका अछि तो आपण खाली फॉर्मेट टाको चेंज करिवे। नेक्स्ट एबे हमें देखिबा को पॉइंट को जिबा ना आपणकर ऑफिस ऑफ द हेडमास्टर रे सेक्शन माने ई फॉर सेक्शन कोन होछि आपणकर ओरिजिनल किंबा डुप्लीकेट सर्विस एंड एलपीसी रिगार्डिंग म्यूचुअल ट्रांसफर। आपण फर्स्ट एलपीसी आनिबा पाई हेले आपण जोठू सैलरी पाउछंती बाजी आपणकर डीडीओ अछंती तो सी आपण को एलपीसी देबे। तो एथिरे आपण कोन करिवे ना जो सेक्शन आपण जॉब करछंती मन को स्कूल ले अछन तो स्कूल आपण कोन करिवे ना एचएम को पाखरु गुटे लेटर लिखि नेबे एवं सेही लेटर रे आपण कोन करिवे ना आपण को एलपीसी आ ओरिजिनल सर्विस बुक देबे। ऑफिस रे ऑलरेडी डुप्लीकेट सर्विस बुक काम रे लागे नहीं तो ओरिजिनल सर्विस देबे एवं एथिरे जो जो पॉइंट गुडा रहिछि जेमिति कि सब्जेक्ट साइड रे डेपोट of the institution submit the original duplicate service ये सब जिन गुड़ाक एथेर इंटरफेस रही एवं एथेर स्पेसिफिक सिग्नेचर एवं डेपुटी टीचर जहाँ जहाँ रही तो ये सिग्नेचर करदे। एबे आम गोटे पॉइंट को जीवा जे लास्ट पे सर्टिफिकेट कौन रही ताले आप मन रही लास्ट पे सर्टिफिकेट पूर्व आपको कौन करा पड़ो आप सर्विस बुक एवं आप्लिकेसन आपको आटाच करा पड़ो ता पूर्व कौन रही आपड़ जब सर्विस बुकटी आप ऑफिस अच्छे ताले आने ऑथराइज लेटर करा पड़ो। अदरवाइज आपण एचएम बा आपनकर हायर अथॉरिटी चाहिले मध्य निजे सर्विस को आनी पारिबे। हमें एबे जिबा मेन रहिछि जो फॉर्म टी रहिछि सेही फॉर्म पाखु हमें जिबा। तो ये फॉर्म रे कोन रहिछि ना ए जो देखुचंदी लास्ट पे सर्टिफिकेट आपनको नाम जहाँ मन करंतु बाईधर महापात्र तो आपण एठी बाईधर महापात्र बोली मेंशन कर देबे। नेक्स्ट रहिछि कोन आपनकर ऑफिस ऑफ द यूजर स्कूल जोटा कि आपन स्कूल ना एठी लिखिबे एवं एठी अछि प्रोसीडिंग ऑन ट्रांसफर टू जोठी कि जाउछंती से स्कूल लो ना रहिबो। नेक्स्ट अंडर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अर्थात आपनकर माने स्कूल ना तो रहिला कंप्लीटली मन करतो गवर्नमेंट हाई स्कूल आपन स्कूल पेलिका जहाँ भी किछि नाम देबे। नेक्स्ट अछि ऑफिसर एठी कोन मन करतो आपन जाउछंती बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रो भद्रक जाउन ताले एठी भद्रक बोली मेंशन कर देबे। तापर रही जे पॉइंट को आम देखा ही हेज बीन पेड अप टू फॉलोइंग रेट्स बा आपणकर से आज पर्यंत जहाँ डाटा दबा कथा माने जो दिन रिलीव हे तो से पर्यंत डाटा दिज्व जमीक हिज हियर जनरल प्रोविडेंट फंड जमीक एनपीएस अकाउंट उपर आपको लिखा पड़ो सेमती आ गोटे पॉइंट रही तो आपको देखुची जमी रही 3 नंबर पॉइंट रे तो एनपीएस अकाउंट देलापर आपणकर सैलरी विषय दबा जमीक सब्सिडी पे बा आपणकर पे केते रही तापर पे रो
ଏଠି ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 9 ହେଉ ବା 8 ହେଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସେଲ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଲେବୁଲ୍ 1 2 3 ଯାହା ଅଛି ଲେବୁଲ୍ ପେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ 7th ପେ କମିଶନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍ଲିପ୍ ଆପଣ HRMCରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପେ ସ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ ପେ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ପେ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଲ୍ କେତେ ରହିଛି ଲେବୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଲାଉନ୍ସ DA ଆପଣଙ୍କର DA ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇଟା DAର ଏମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଠି ରହିଛି କ'ଣ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଏ ରହିଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ସ ଇଏ ରହିଛି ରେଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଟଙ୍କା ହିସାବ ରହିଛି ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ DA ପାଉଛନ୍ତି ମନେକର ତ ଆପଣ 50% DA ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 50% ବୋଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା HRA ତ ଆପଣଙ୍କର HRA ଯାହାକି ଆମର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ HRA ହୁଏ ତ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଏମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ପାଇବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପାଇବାଟା କ'ଣ ନା ଆପଣ ସାଲାରୀ ଯେମିତି ଯାଏ ଅଫିସ୍ କି ମାନେ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ସାଲାରୀ ପାଆନ୍ତି ଡିଡକ୍ଟ ତ ଇଏ ହେଉଛି ତରିକା ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଥିରେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି ଆମେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ରିଭର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଜ୍ ମେଡ଼୍ ଓଭର ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦି ଅଫିସ୍ ଯଦି ରିକୋଭାରି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଡକ୍ସନ୍ କିଛି ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ ଯଦି କିଛି ଡିଡକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେମିତିକି ରିକୋଭାରି ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି କମ୍ପାନୀ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ କେତେ ଭରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିକଭର୍ଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ରିକଭାରି ସବୁ କେଉଁ ରିକଭାରି ଆପଣ ଡିଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲିଭ୍ ସାଲାରୀ ଆପଣ ମାଇନସ୍ ହେଇଥିବ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର GIS ଗୋଟେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ ତ GIS ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିଯାଇଥିବ 20,000 GIS ସେମିତିକି ଯାହାର ଯେମିତି ଥିବ GIS ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ କେତେ କଟିଛି ତାପରେ ଏଠି ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଡକ୍ସନ୍ ଟିଲ୍ ମାନେ 2022 ଏଇଟା 2022 ଲେଖାଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇୟର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ୱେଲ୍ ଡିଭୋଟେଡ଼୍ ଏ ପେ ବିଲ୍ ଏସବୁ ରହିଛି ୟାକୁ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ GPF ତ ଏବେ ନୂଆ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କର GPF ନାହିଁ ତ GPF କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପ୍ରାନ୍ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ପ୍ରାନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି GPF ଆଉ GPF ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇ ତ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ ରହିଛି ଆପଣ LIC ପଲିସି ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା LIC ଆପଣଙ୍କୁ କଟୁଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାନ ରହିବ ସବୁବେଳେ ତ LIC ପଲିସି ନମ୍ବର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରହିଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ CL କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଚାଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ 15 ଦିନ CL ଅଛି ତ ତାହେଲେ କେତୋଟି CL ନେଲେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମେନସନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ IFSC କୋଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଡିଡକ୍ସନ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଅଛି HRMS ID ରହିଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରିଅର ଯଦି କିଛି ବାକି ରହିଲା ତାହେଲେ ଅଦର୍ସ ରିମାର୍କ ଇଫ୍ ଏନି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଏରିଅର ପାଇବାର ଥିବ ତ ଆପଣ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ ତ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇଏ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଅଥରିଟି ପାଖରୁ ସିଲ୍ ସାଇନ୍ କରି ନେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି LPC ତ ୟାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବେ କି ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କରିବେ ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ୟାକୁ ଆପଣ ନେବେ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯିବେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ HRMS IDଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ଏଥିରେ ଯାହା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଏବଂ CL ତ ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ମେନସନ୍ ରହିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଏତିକି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ ଆସିବା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ